الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi asyrafi khalqillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Amin. Mak corak cengang kapi lapar ini. Tunggu pada lapar yu. Depak pah langsung ki buru pada bani perkosa. Sepora na lambat ini. Keng bani lambat pola panjenengan sehadir ngadek gelu. Kaneng ki jok gelak jepon sehadir petok telopolo. Tat mujahid senelpon. Corak nilpon janda. Duh njak tat mujahid jak saran. Janjina pokol setengah sanga depak dek kak dintoh kol sanga alhamdulillah lambat sejam. Lambat bunyi sejam setengah jam. Kengentan ki buru ki beda acara lain. Saporan nas deje ini. Jak tu saaki. Mun kenge tokol atau kol mangken guleng yereng. Kenge laben. Teroli apa ngaporan Allah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Samahatal ulama al-'izza, para masyayikh, para ulama, utama epon dak kajunan seliran semuljah As-Sayyid Raden Marzuki, ajunan Ki Haji Ahmad Zaini, ajunan Kiai Mahmud Ghazali, ajunan Ki Haji Ali Ridha, ajunan Ki Haji Zainuri, ajunan Kiai Haji Zubaidi, kalaban saja para masyayikh, saja para kiai. Sengereng doaki para kiai, para guru, muka-muka sarang Allah pareng lanjang umur, pareng nasihat, kaula kalaban panjenengan cukan keluarga gulaban panjenengan saja muka-muka pareng nasihat, pareng lanjang umur, pareng barokah. Ajunan Ketua Takmir Masjid Al-Barakah salerana Ki Haji Ahmad Lawi, kalaban saja pengurus masjid. Sesemoga masjid kak dinto tetia tetenan kaula kalaban panjenengan ku laku nang mahsyar menuju dak ka swarga ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ajunan kepala tisah pakondang Rubaruh Sumenep salerana Bapak Haji Haryanto, juga nan saja staf-staf pamung epon saya sangat abdin hormati. Saja Jamiyah Jamsil si akompol insyaallah kak dinto lebih 500 manabi sareng lakean ibitong insyaallah korang langkong 1000. Moga-moga ku laku gulaban panjenengan arombong nah abu ebu dak ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Saja panitia pelaksana juga nan saja tantretan saya Jamsil otak bepeletang ke hadir saat mangken. Sangat abdina hormati dan muka-muka hormati sarang ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Saja YouTuber hadir muka-muka borokan pengajian saat mangken rezekine paring na barokah ben banyak sinonton paring na FYP ngarti FYP nggih banyak sinonton nika deki olakti sareng panjenengan YouTube Kiai Wahyudi Effendi, like, subscribe, comment and share. Tan mon tada ni kasera se maju aja orang mangken harus serang panika TikTok, YouTube harus kapi badai kiai. Kamu keparing na istiqomah kapi. Yang banyak putus asa YouTuber panika. Orang tak menghasilkan tak banyak hasil lah. Kecuali king nyuting ki Holil Yasin, nyuting ki Musli Adnan maju, mun nyuting Wahyudi dimah. Ada keng senga ki meleroti entar ke pasar molen nah siapa sih ki kok
meleroti intar ke pasar, mulai dan numpak sepeda, wahyu di lakar bener kita viral, keng saya ngajak pada beri janda. Seporan Sayyid abdina agak sekoni inggi, jarang ngantuk lah celep sedaja kak dinto, tampun lapar boleh. Ya Allah, anapa? Ketiban apa kak? Sayang sedaja kak inggi. Oke, corak capo asam aurat panjenengan kak. Abid gelu nunggu ini. Banyak kencerna teh yabi. Yang asam aurat dejan tengki. Wa iki bacur nguncur. Duh, binin siapa sih cur nguncur ya? Alhamdulillah. Tinggal mantar masuk aswarga sambil cur nguncur. Son sistem peranyangan suara kapiaki. Ayo, ini kakak budi corak tak batai keding. Kapiaki, operator. Kapiaki. Munyi peranying. Situng bayo di. Treble, volume, angka, ihu korangi. Jadi tukang son bani tukang ceramah. Tangki serba bisa. Ayo kapiaki. Genteng. Itu akhirnya mantar masuk aswarga ban sona. Jak ngara malaikat bingung mun manggil. Mayuh tokang son semasuk surga. Mangkin malaikat kidam ki ngosong sone. Saya setuju kahi. Muka terus saya. Panjenengan saya yu. Muka terus saya lagi. Obeng banyak panjenengan yu. Tandi. Tinggal daki beri ijazah bi gule yu mak banyak obeng ayu. Siap ki? Mun bada bakto bi gule beri ada ki ijazah namun tak ada bakto tingkan ampun. Matar bada. Deka ano, ajunan pertapangki sareng ten gule. Bila saya tepangki? Kak di mah? Pekiyong. Por. To bela temor. Beton na bela. Okay. Toron malam napa yu? Malam mah. Gula tak teman toron malam yu ke malam. Ya Allah. Menes dinas gelu deki tak ada online apa ngajian pa ni. Kel kati mana apa saya setuju tangi. Saya tandi pese saya seroki buru muka paring Nabi Allah paring na banyak pese na. Koralako. Muka-muka sarang pangeran. Saya malarat ekonomi paling na gampang. Saya naman bakwa paling na bagus. Muka-muka saya di otang paling cepat kelar majar otang ah. Mun saya tak kelar muka saya otang paling lupa ah. Tak kira lebih bang mekar kak roh. Muka-muka saya tandi laki paling cepat paju laki. Mula tak paju laki gula pada. Aduh ya Allah. Nabi saya molo timangken bani asmana Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Muka baaban ku laku ikasarang ada ka swarga. Muka baaban ku laku bisa nyabisa. Muka baaban ku laku bisa peluk kalaban Nabi Muhammad. Allahumma ngereng maca solawat sekejap, maca solawat asyil biasa abtina, maca solawat asyil setiap pepanggian. Pertama, doa untuk baaban tibi. Semoga gulaban panjenengan yang cewaki dari musibah. Yang pantati orang yang selamat. Kalaban berokan Nabi Muhammad. Nomor 2, muka-muka tretan si badan Palestin bi Allah paring kemenangan. Tretan kapi, tretan Islam muka paring kecumbaran. Sukses saja. Nah, mangkene Madinah le pandemi bereng Israel. Muka-muka sareng Allah paring kemenangan kapi. Mau salawat aswil lagi? Ngereng Allahumma salli ala Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin Allahumma sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin من بينهم سالمي يا الله وعلى آله وصحبه
وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين آله وصحبه أجمعين صلوا على النبي محمد. Paling abid tormator abdina setengah jam. Nika ampon lah oleh 10 menit berarti korang 20 menit. Oke? Cek lagi bejur nguncur tinggal bejur nguncur ya tore. Keng cek tanggen tangan. Mana biajunan tanggen tangan deki gula teropang tapang lagi ya yu. Itigal cek sekejak kor barokah lagi. Kor masuk. Bagi abid mentak masuk ada bunyain yang buluto. Cek viral mangken aduh lah. Sekoni viral. Rajunan sesami mulja. Sekoni abdina tormator tentang maulid. Ben abdina bani namung sekalian dukale mator tentang maulid. Maulid kak dinto estona berhubungan kala ben Nabi Muhammad. Beda siya buaki molod, beda siya buaki maulid. Secara bahasa Arab bidah artena cuma hampir sami. Maulid kak dinto bulan kelahirna, bulan mangken pane kocak bulan maulid. Mangkana nang kak dinto tolesan maulid berarti bulan kelahiran. Bada setiap buaki maulud. Maulud orang seelahi raki. Pasal seelahi raki kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa maulud kak dinto mae pabeda man kak dimman. Bahkan bani namung Indonesia nang eman kak dimman sedunia pasti beda maulud kak dinto sanajan tak seperti Madura. Madabi Madura kak dinto hampir penaripan malam beda tangi. Saya masjid, saya nang epok compok pasti beda maulud kak dinto. Apa napa? Karena beabaan estona tero agentong ada ka orang semulja. Wa kullu ma yata'allaqu bil karim karimun. Setiap barang yang berhubungan kalaban orang semulja. Setiap barang yang hubungan kalaban barang semulja maka kak dinto mulja. Kaula kalaban panjenengan mun agentong dak ka Nabi Muhammad maka kaula kalaban panjenengan mulja. Sebaliknya manabi kaula kalaban ajunan kak dinto lepas dari Nabi Muhammad maka gula ben panjenengan tak bekal jajah naudzubillahi min dalik mantar pareng selamat. Tat mujahid ngaciongku ki pur mesan alagu tresnah bula bentikah. Keng tepan perat gula tak bisa tat mujahid. Malagi ni kak tada eten na tat mujahid. Ya Allah. Okay. Erekana napa-napa manabi ibarat gula keridu dari ocean tambu sekali. Depak dek kak dinto tak ocean alhamdulillah. Bari tapangki sarang ki Subaiti maca ayat kursi ajunan. Sapa napa kane 11 kali insyaallah tak ocean. Gulantan tak usah maca ayat kursi andi selok duaan. Nek selok pecah deui teh pun make hondi. Montro pecah ngereng tendang. Enten paneka selok paneka insyaallah mun ocean bah bedek nika tak kira ocean mun tak jen raja. Tandika alhamdulillah tak ocean. Alhamdulillah. Onde mapote can rengkon namun onde mapote tak kira ocean. Alhamdulillah beda aing pote sanajan tada bidang. Pon jak masuk aki ate, masuk aki gelas langsung pak atas tak mujahid. Mak pak guneng neng kanto ajunan tan mujahid. Sehingga mbok depak ka asta thank you Allah. Jak tan mujahid. Pada bener orang semangat sabi ni lambok tak kendai bini tak kendai. Nyare para ben tak lemangki. Nelpon man ka amman ka ke Hodiliasin ka ke Mosleh. Bahkan nelpon kara aa kagula melokia. Gula radu kon ni. Assalamualaikum bula doa aki mentar cepat dapat jubini. Mangken ni ka langsung paju doa aki bi gula di Roma. Nanti paju bini gara-gara gula ni. Si tan gara-gara duan dukuru naik kiai. Alhamdulillah paju bini natin. Langandung 3 bulan ni ko. Langan nikah mun santri cepat ngandung. Oke, jaring tak ngakui celanah, ngakui sarong. Tak norok kabi, tak masuk kabi. Masuk kabi. Alhamdulillah. Terjadi orang bagus potona. Terjadi ulama. Nek terjadi tukang undang, insyaallah anak potona ku laku mulja. Gula lambak tukang undang ai kiai. Ki Mosleh sebelum viral, gula sering ngatori beliau. Engki
Habib Abdul Qadir gula sering atau beliau keng mangken soro bi orang gula ngundang tak anda gula mun gula tak yundang binin siapa sih gula ada ya dia ti Nabi Muhammad kak dinto mulja saing ke emolot di man kak di man langkong nang ematura kak dinto pas teh pencompo iusahaki kang kui amolot tangi iusahaki kang kui amolot keng senga gula matora kapan jenengan mun amolot cek jeung aja lu cek ngapiaki yuki sepah ngapiaki na ajunan ngunceng 200 orang mun pas ajunan deki pah andi otang ni Rasulullah nai sang kole otang ampon ngalak kapranayu mun mampu ajunan ampon kelar 20 orang ngundang 20 orang bisa hos cek sampai 30 tak kok sutris lakin nah engki mun kelar 10 orang cukup 10 ampon mun kelar lalema engki la undang lalema kay mun lalema resiko na matua na te capo undangan ikan empian andi reng tua 2 terus binin na empian berarti anan tungkan lalema matua na te capo kari 2an ya mun la tak mampu la petok tak mampu ngundang petok ting kedua-duaan yu la papa masuk bisa laki acek si bini akan bayi berkat pergi siang 2 SE tutul SE samangkah SE jajan nikah mun tandi nikah jajan ni beri atau olen berkat tatangkeun lapah bedai plastik sabar ilim kamar selake songkon pamireng me temu bi Rasulullah me pangki cek lekar tandi pese Mata ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Ya Rasulullah salawatullah alaika. Sebini langsung sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya toro daripada napa aja lakar-lakar tandi pese. Cukup buat duaan. Kenga kodungan polan marabu Rasulullah iki. Mun letak kelar panjenengan wa duan sareng kiai kan ajar ya ajunan ampon ting tanggal 12-an epa kompol ke masjid mayu si Andi nyumbang si ta Andi ampon iku alhamdulillah mun teng pakondeng terpenter mele samangka sini kene sikan sigami ibu paiki baga masjid mole ngalak samangka si bak raja sikan belum polo ibu salata cukup situngki oleh telokan anak an isorongi ba apel isorongi ba gedang ada tukang masjid dah takmir masjid epa koyos mata epa koros jareng tak oleh napa berkat rebu ding macam marhaban ya Allah ku tak teng-gonteng peri lampu sete kala aku saya kala kapi rebu jak tepan macam marhaban arbu teng anteng arpu pese arpu jajan gula beni nyoru abunten beni alarang abunten ya tore ampon pala ning pelang keng mun bisa sopan aja lebih sopan ting maren marhaban bayi mun apu rebu tako Rasulullah kening tabrak deng kadang sokon guru ngaji napa kening engki kening nyek arpu pese 2000 Empon mana bi bisa ambui keng mana bi tak bisa ya tore cok keng lebur ke Rasulullah keng senga sanajon arpu mahabban sampungaki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, akata mangken nih istilan ke muslihatnan molot nih beda dua dia bunda beda molot pribadi dengan ipok compok cepon gule sigi buruh nomor 2 molot demokrasi akata mangken molot demokrasinya mana gule yakin tak pah nyumbang kapi gula tahu saya kan masih tak nyumbang, yang tak kabeh tak kok gula yang bermolen. Saya nyumbang, tahu gula, yang samar. Saya nyumbang tak temu, saya tak nyumbang tak temu. Sebab kenapa? Saya nyumbang oleh berkat, saya tak nyumbang banyakan oleh berkat. Lepas ni kata apa mulut demokrasi, saya penting abek panika nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila namangken beda molot nyambung ke Nabi Muhammad supaya dia pun apa gula bentan jenengan tak lepas dari Nabi Muhammad dan gula
tertarik dak ke syair ke Khalil As'ad, Raden Ki Haji Khalil As'ad Situbondo, bahwa beabaan Kak Dinto tada rekenah mun tada Nabi Muhammad. Sampai syairaki sareng beliau, pungkana Nabi umat rancana kapi, pungkana Nabi umat rancana kapi, rancak panika jak sampai peke kapi, rancak panika jak sampai peke kapi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad Kak Dinto sebut kala ben pungka, ete buaki pungka, gula ben panjenengan ete buaki rancak. Katipona parancak, rancak tak mungkin odik manabi tada pungka tanggi. Bedo rancak odik mun tada pungka. Beni rancak karo. Siapa tang nyaklang. Aduh ada kunana. Tak kira odik mun tada pungka. Kapi wak buan si odik gara-gara beda pungka. Sanajan bederamuk mun tada pungka, tak bisa tretan. Mangkana kapi panik ke Rasulullah. Rasulullah muljah asabab Rasulullah pungka. Tining baabaan eko cak rancak tada sama sekali regana mun tak berengkala ben pungka. Pakelari ko cak kaju jete. Se kajun jete panik pajugan 10 juta. Mun eke kebay lencak kartuluk, lomari kartuluk iokir ganteng karena ampun datang ko pindah. Alhamdulillah. Saya ngak geger mak corak ngetek panjenengan. Beda etek buru kada aja panjenengan macek ngetek ke ngarake ngeje kaje. Ya Allah. Marhaban kita mari ki buru gula kemi saparo. Corak ele panggil lah. Mangkat gula kanto sareng Ki Zubaidi langsung panjenengan. Mungkin ada gula. Tak mari kemi. Jok Ki Zubaidi keng. Aduh ya Allah. Cek benia kiai ajunan panglo sareng kapten. Terlanceng umur. Sallu ala Nabi Muhammad. Nika santre pok tompok nika. Santre konah, santren ketoha. Engki santren ketoha. Pok tompok. Gula beri yang jang pok tompok. Keng gula ngastete nya pun dah pok tompok tak tak salah. Terus ini. Teti sagak dinto gula ben panjenengan sebut kala ben rancak tada regana sanajan joteh mun rancak tak kira beda regana sebeda regana apa serah bungka yulang napole sebeda regana apa serah sebeda regana apa napa bungka coba mun joteh bekraja umpama joteh kak dinto bekraja yen tareh dak kapa kondeng sareng rengkar tuluk kira-kira bagi 1 juta mun bekraja tebaki keng senga mun umpama bude pungkan jete sepaju 7 juta pas elepas rancak panik ke sini kini rancak lepas pas ikibah ke pasar pakondeng sarang ajunan pahe pacece nikah siapa si melia mayu si melia rancan pungkan jete jualah 100.000 jualah 100.000 kira-kira beda melia sobung mak bisa ada regana tretan keng mun abeureung kalaban pungka coba kira-kira bagi pada punten 1 juta. Mak bisa. Bungkana selarang. Mun la bungka karatu kira-kira rancak noro napa punten. Noro lenek kesayar paki gula ben panjenengan awolot. Marabukan jeung Gusti Nabi Muhammad. Mangken bani kecek jelas Nabi Muhammad rabu. Saya rasa ada bu beni gula. Gula tak uning pun apa gula beni kiai, beni ustad, beni anan kiai, beni anan ustad. Keng si acara apa panika gara-gara na lambe abek kele guru maren gak dinto guru sete pah tak acara apa pone vakum akhirnya jadi dukon jok tadi sing ngunceng pah jadi dukon oke gula dukone lambe beda tatang kebere tabu ala koka pasuruan oke patampe ke Banyuwangi pakun sarah patampe ke daerah Sumenep tek kabela jek Sumenep kamma tak tepak ke Zubaidi jadi sampun gak dinto pakun bora tabun akhirnya pah beda sinu tuaki intar katat Wahyudi can gula siap andi ai andi selo sabek selo ni dalam
Langsung bigule tuai bismillahirrahmanirrahim. Kentek ka beda mangken tuan nah. Rahasia negara. Ulah ngabada ni kak gi sareng panjenengan inomaki. Saporana Ustad, kak dinto tak masuk inuman Ustad. Aku jangan gula dek rembar ya. Nikah bayi dan nikah caran ki panjenengan aing panika deki osapaki nang tabu si bara engki saya ngak tulian ki engki depak nang sungo sapaki alhamdulillah depak kacompok kan to maurib roman nak isya depak bigule kontrol ye cek ke telepon penjam depak kacompon yo sapaki sejam telepon kol sangan dek remah anu alhamdulillah kak dinto aperluan mak corak ate dia dukon jan gul karat dudukon kol sapolo telepon boleh dek remah no kak dinto alhamdulillah kan to ane kok kan ya harap mun kan nikah oke alhamdulillah kol 12 ya telepon dek remah alhamdulillah jon kempes alhamdulillah kol setengah tunggu lah tata hedung aduh ku tak kol 2 le temu nelpon assalamualaikum waalaikumsalam pon apa aduh kak dinto kempes kiai keng lamate kok gula buru yu gula yu kaceba gula sano sabulan gula kaceba saya peleman gara-gara telepon guru bade dimah bade coba apa nang kaceba kak dinto gagal alaku apa aduh koning arapa mate jok boan bani kalau ko onai kalau ko mulai maren mulai pahetel pangki ke holil yasin jak gula tahu anyanyi di akhir sareng ke holil yasin pah epa bekelan munting ke holil tak bisa epa bekelan sareng ke holil alhamdulillah sampai semangken dan gula engki alhamdulillah nah saya kakana tak melarat engki mak melarat akan jareng tak capok perolak colok alhamdulillah keng nyanyiin na tak bakal keluar mun mangken bi gula tak kuat mun lapar yu lekar syarat utama gula saya nyanyi panikah mun kenyang mun lapar tak bisa yu gula alhamdulillah bisa nyanyi 9 bahasa yu entan gula ungku biki hodi le telepon saya nggak ngapa lagi nyanyian mun bekelan gula saya yonceng polan gara-gara gula tahu nyanyi kok oh siap can gula lagu Indian aja kalau pai can gula siap kengap tina tak sami sareng ngajunan jare ngajunan panakana sahrukan dah punya Salman kan Amir kan orang abdina beni panakana sahrukan kita sami sareng ngajunan alhamdulillah apal gula lagu India keng tek ka bela mangken ko bila yonceng boleh boy ya deki ayo kemango gula maburu India ngocol India ben gula deki abri ijazah kangkui soki kemango pele tibi nah 2 jam deki men pah soki benanon nah mun 2 jam sanggup sampai pukul 12 pukul 2 sampai pukul 2 kita tunggu pukul 2 gula muli ya sallu ala Nabi Muhammad muka terus ataretan tunjuk akhirat muka sami kalaban Nabi Muhammad Syekh Abdurrahman Ad-Dibai abali pole ke pembahasan mak beda online tadi kadin tu ada bu bitashkhisi dhatil Mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan tatimun Rasulullah kadin to sebutaki tamausan marhaban ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika cepon santri mukhatab katiban apa mukhatab padang ka mata mukhatab ka ento depan lani kay kocak mukhatab alaika ya nabi salam alaika ya nabi salam alaika salam keselamatan alaika atas ajunan ngadep baaban ka Rasulullah teretan mana Nabi Muhammad bitashkhis bayangaki dzatil Mustafa wa huwa hadir jak ragu boleh kanjeng Gusti Nabi Muhammad ka adin torabu jabuna hadir bi ayyi maqamin fihi yudhkaru baldan kak di tempat Nabi Muhammad sebutaki kak dinto pasti rabu kak dinto Nabi Muhammad cuma ulama bidah bada si ada buaki biruhihi si ada buat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki ada buaki bahwa Nabi Muhammad rabu kalaban runnah mun erroh tak padang jak nyaman erroh tak kira padang tak leres dabun ke Miftahul Akhyar Rais NU
Rois am NU kan ada bu. Mun arro panikah pada neben orang sepon ajunan ampon depak dek kaumur. Mbagu leben panjenengan ampon depak dek kaumur. Maka caipon tunya kak dinto anak poto kalakonna ibarat pada bede lemputol. Kenapa saya bede lemputol panika padeng kapi. Sarang arro kak dinto yabes. Mun gula ben panjenengan meyakini Nabi Muhammad kak dinto rabu, mungkin kak dinto yolati sareng Nabi Muhammad ketipan apa ka badan umat si badan itunya termasuk gula ben panjenengan. Lebur ngaji, le kak dinto ikasokan sareng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bede saya buat kicukan bijasadihi di antara nasi ada bu mana bitak kalif Syekh Nawawi Al-Bantani kak dinto juga setuju beliau bahwa rabuna Nabi Muhammad kala ben jasad. Gulaban panjenengan meyakini bahwa Nabi Muhammad kak dinto rabu. Bisa saos meyakini ronah, bisa saos meyakini jasad. Sejelas kak dinto hadir, cuma bahaban tak padang. Mak bisa tak padang. Asabab gulaban panjenengan banyak kelakuan tusa, sekita tepus kelakuan tusa, kita asabora dek kajunan epon Allah. Mun kek lakin mak bisa tak padang. Tu sana seperang lebih-lebih akata gula. Gula tak padang mun bacaan marhaban Rasulullah. Mak bisa. Engki cak lah kau ngabes janda teretan. Iya. Engki. Nika tusan bahaban panika. Tu sana saya tak bisa ngabes Rasulullah. Bahkan lambak panika pada situng kereta. Gula juga setuju. Rasulullah rabu kala bendia satu. Lambak situng kereta kak dinto beda kiai. Nang ipasuruan kak dinto asmana Kiai Hasani Sidogiri. Pasir asmana. Tako elang usaha lawanan ngecereng bawa sepo panika. Ada nika online deki ketika itanya aki oleh apa oleh locoh eko. Makanya mungkin pani ikala geni sakoni beni panapa sih hadir banyak bawa sepong kimun kasih dengu do cepet poin A poin B cokop kemun nikah mun gula benempian cek la tade pon pikiran la tumpul ki kerso debun bagi holi liasin napa kerso ker tak gelem masuk ilmu yu teman apa debun ajunan lanjut ini Ki Hasani Sidogiri kak dinto bisa ngolati langsung dek kanjeng Nabi Muhammad apa cepon enalekana bede pamausan marhaban situng bakto bede undangan akan mangken bani situng bakto pamausan marhaban ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam salawatum. Jadi alaika Nabi Muhammad kak dinto rabu enalekana selain kak dinto aju meneng kiai-kiai selain aju meneng ustad selain aju meneng salangker kak dinto aju meneng namun Kiai Hasani Sidogiri kak dinto pakun alongku cepon sambil molar sambil alongku saampun apa mausan marhaban ya Nabi salam alaika maka alongku kapi kiai pahmator kiai engki mana apa ki buru selain aju meneng apa napa ajunan ma alongku ke tibi kak dinto panapa debun Ki Hasani Sidogiri dek remah singkok semanjenga jering ki bu Rasulullah kala benja saterabu kangko abu debu ka singkok dek remah engkok semanjenga takok Rasulullah pas deki pah ikut aju meneng kia noro aju meneng kia dek remah engkok semanjenga jering Rasulullah ki buru bede dinari nih Ki Hasani mak bisa langsung ngabas langsung beliau basirana ainul basirana pandangan atena pandangan dari dalam kak dinto kuat anapa tu sana sobung masuk ka waliyun min awliyaillah gulaban panjenengan tak bisa ketika dinto muka-muka ku laku bisa ngabes ketika ku laku ampun ngadep dak kajunan epon Allah Allahumma detik Ki Hasani kak dinto bisa ngabes langsung ngolati langsung keng coba pikir panapa kelakon Ki Hasani Ki Hasani kak dinto situng cerita beliau kak dinto atau tak pati kesokan ka obeng pitaben gulaban panjenengan namun pekobolan dai capo ojen geridu ku tak pah pangeran saya hadapik atas erikan pangeran beda atas ya Allah kak dinto beni panca pangeran kak dinto beko pangeran ni kuah oduh erikan pangeran patak ngak gendi ka emak bidana beko ben panca salaki nyanyi aki kadang napa kau nyanyiin nah
Nisra orang tani mangken sena menpeko. Asik. Musimala karni murtape ocena malolo. Muka bisa nyerah otang tak nambahin otang. Oh lanjut. Lanjut nyanyi dengan pengajian bah nyanyian. Mungkin lagun Ranizar yo baganika. Beda lagun Ranizar semenarik lamba. Bila enggak ada cincina. Ngucap pakun eden tea. Sosa punga aperinga. Ocak na cek pastena. Ting nemu sesamporna. Lah apal boleh lah. Terus lagi. Lah depak kamap tinamator gitu. Hah? Ki Hasan si dogiri kak dinto tak pate kasokan ka obeng. Bahkan sekelas pengasuh pondok pesantren Sidogiri, sesantren puluhan ibu. Kak dinto beliau manabi ke pasar dari saking sederhana. Kasokan abelen cetibi ya po. Kadang kasokan ngastani sabeda ontel beliau kak dinto. Sekelas kiai raja. Gula beni pasera. Atang tau tang setero melia mobil. Ni Ki Hasan ni tak kasokan teretan. Dari saking tak kasokan ka obeng. Bahkan manabi beda alumni acabis ke beliau pa ni. Tak kasokan acabis si obeng. Lala aja habis pese, habis tanang bayi mayu. Ni Ki Hasan ni. Padah ben gula benembian. Mon pah gula, pahit umpama kaun jangan mangkin, pah habis tanang saporana ternyata. Mun nyunceng pole, ki cora tak belia pole. Idi mas nga bahasa Rasulullah, cak kudu keng langsung amin pe bayi tak kira amin pe Rasulullah. Mon amin pe topa apsa apengki. Terus ini. Tak kesokan kau bang. Bahkan Ki Hasan ni kento situng bakto cepon. Dari saking alumni tero ngator na obeng ah. Tero ngator na obeng ke caocan alumni keng tero esto do ka guru. Lepa ni ke cepon. Labeng kan beda biasan telem kento beda labeng. Kak dinto di bebenah kan beda beng lobengan sakoni. Masuk aki sareng Ki Hasan ni kan. Carang sareng nemoy tamoy kak dinto dek ketelem Ki Hasan ni. Masuk aki dari belabeng di bebe, obeng kento masuk aki kapi. Tapi Ki Hasan ni inalekan na malapit pa ngolati obeng. Ya tuh Ki Hasan ni. Siapa nya bapak serial? Kakabulaan. Korang periksa tamoy kak dinto. Tamoy. Engki. Aduh. Daram matamoy ni mapahnya bapak sero din na. Cong. Kakabulaan. Senga cong. Mulai deki. Hari yang meliaki pako bi nak. Pas terus meliaki serap. Tutup labeng di bebereh. Para pecek beri longan-longan sakale apa tamoy pahnya bapak pesede iya mentepak kakek Wahyudin pada imun di budin pada renga cabis ke Roma waduh paling kaping tak langkong ipaso aki kapi pesen kamak tiba apa nak kata nikah mata tu saat titik ya itu sah akan ada gula ki buru lambat di sana jan tak lambat sana apa je ring tak mulai kena gula kebuya labib pa ni lampon konik dak napa mulai punten pak notot insyaallah notot mun nelpon katat mujahid tak kopah giri gula sallallahu alaihi Nabi Muhammad Elana molot na kata mangken parabu Rasulullah pahadir Rasulullah semampu amolot pribadi cek saya nang pok compok sambil mancing kata mangken hadir Rasulullah gula ban pancenengan sambil ancu meneng keng cek seneng ngadak ka Kanjeng Gusti Nabi Muhammad manter terus seneng ki korcek lepas di Nabi Muhammad ini engki tepan pamausan marhaban kadang beri minyak sareng mak ulama iya ceri apa karena Rasulullah hadir ben Rasulullah kan kasokan nang itunya pani keterloan hubbiba ilayya min dunyakum thalath palebur kaseng engko lebur dari dunya nak kabiar ya ada telok perkara nomor situng an-nisa orang bini ti Rasulullah cek kasokana karing bini melan apa panjenengan saya jangan pernah sakiti si bini ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa laim panjenengan orang laki tak kira mulja. Tak ada orang laki saya tak mulja akibat ke orang bini kecuali keng orang laki saya mulja. Tapi orang laki kesimpulan montro mulja aki si bini. Wa ma ahanahunna illa laim. Bani orang laki inah muntangin akibat ke si bini. Mangkana ring bini cok tokol ka. Cok tokol ring bini ni ka indah. Rasulullah kasokan dak ka ring bini.
Minimal panjenengan manggil ke si bini, panggilan saya bagus. Mon Rasulullah manggil ke rajin si Sayyidah Aisyah, ya Humaira wahai kemirah-mirahan, agak kapi si bini ka. Idukung ngarah. Wahai kemirah-mirahan, ajunan manggil kia ka ke si bini, wahai kemirah-mirahan, keng corak tak pati mirah, wahai kecoklat-coklatan deh ya ka. Ya mata coklat aja panyeram beko. Manggil panggilan si saya, manggil ale, manggil beb, manggil sayang, manggil besti, manggil papi, manggil mami, dah iya. Si bini manggil mami, mun umpama si laki manggil mami, si laki manggil mami, si bini manggil papi, dah iya. Ya mun si bini manggil papa, si bini manggil pipa. Panggil panggilan si bagus, ngereng Rasulullah ampun. Manggil papi mami keng mun cara orang pakondong tak pati gege tangking gimon Rasulullah pantes manggil pun apa bisa haus pantes reng Jakarta gege manggil papi mami papi mau kemana papi mau meeting mami wah dasinya dibetulin papi iya mami selamat hati-hati papi iya mami langsung cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri langsung binin tanyaki, mami mau kemana? Mami mau belanja kemana mami? Ke mall. Oni nge-mall. Beni Mulyadi mall. Gogo. Aduh mundeng pakondong. Papi. Iya mami. Papi mau kemana? Papi mau ngarek mami. Mami mau kemana mami? Mami mau ngaur celat dong papi. Mami, papi mau ngarek dulu ya mami. Iya papi hati-hati papi. Mun ngarek papi mun reben orang jangan sampai arek papi. Iya mami juga ya mami. Mami mun ngaur celat dong jangan tak santak mami. Kenapa papi? Tak kok terjerungep mami. Pas cipika cipiki cium pipi kanan cium pipi kiri. Alhamdulillah bau mun korosa arek aku nabu celat dong. An-nisa Rasulullah kesokan nisa ring bini. Nomor 2 tip om. Makanya apa mau sen marhaban mau saki marhaban kak disa beri om si biasa teh. Yang cuma gula mesen lah kasih biasa beri om kak disa sarang ulama sebutaki idza aratta an tu'tir ahadan manabi panjenengan ngasokani ka angkui abri om dek ka orang lain fal taktub Muhammadan idza aratta an tu'tir ahadan fal taktub Muhammadan debun ulama katipan apa manabi guleban panjenengan abri om enalekan apa mau sen marhaban le panika sae keng tolesi Muhammad paringi tolesian Muhammad saken tu beni pah dulu teh kidek nikah beni beda caran lah mun guleban panjenengan masa nga om tolesi Muhammad sakadin ta. Mundu kalaja Allahu Muhammad sakadin ta sebagai baaban king tero ngatorna Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad kadin to cek kasokana ka angkuy Nabi Muhammad aparing om Nabi Muhammad cek kasokana ka angkuy om paham yuki senomor 3 wa qurratu aini fi shalah tabun Rasulullah engkau paling lebur ngejembar paling lebur macalap ate paling lebur engkau makhusyuk nang dalam salat ni ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangkana pah mangkin bade tasyakuran masjid kangkuy mapunga Nabi Muhammad karena tempat pani ke tempat perjuangan Nabi Muhammad masjid pani ketretan tempat saya tempati Nabi Muhammad saya tempati Nabi Muhammad enalekana salat masjid jaga lagi bekamaanan yu aduh ya Allah binin sa panangis yu mate tekuk tungtung syaur yu wa nekuk tungtung syaur ya Allah lebur main balon muni bini wa berkat lagi baca paroy ya Allah lebur norok pikap kapi bola yuki di kaman sin norok pikap yu di deso alhamdulillah yu mantar masuk surga ban kapi yu keng menurut pikap cak bereng lake yu. Mun lake ni ya tak arap pa yu. Keng saya ngak cak mereka laken orang yu. Kimon pikapan pa. Dan kadang si lake neneng bun budi pahe kepek be si bini. Raya makin kok teron roh pikap yu.
Ta'ulli al-ikhtilat bainin nisa wal rijal, al-ikhtilat bainar rajul wan nisa haram. Ta'ulli pagkun haram, maki intara kamulot mon pahapet lepet ben si bini. Mon bagian laki ro compo sampang kan beda majelis cukan. Beni apa keng teronga manaki si bini. Aduh, si bini bun budi baktin datin ro, papatang sentuh dia. Ajo ta'ulli haram. Tinggal naro pikap, keng mula terpaksa naro pikap, saya laki akat teng di budin nah. Tega tak nyeting kareng bini, bini na teku tolong ida iya. Teti mun labu kan labu kapi wa duaan. Thank you. Kiyo, saya ngak yu. Sanajan lebur ke Rasulullah yu, saya ngak panjenengan cek sampai kalaban maksiat. Ya mun laken orang yu pai teku pi panjenengan, ya tak uli gi ya yu. Kecuali keng nolong pahlabuah, tolong pampel bimpian, keng semak temu binin lah. Terus ini. Itu si biasa nuran pikap, ngas teteh, cek sampai apur campur laki bini, selake pada ngas teteh bini karokeng mesena kasih bini, selake pada ngas teteh ini. Jadi ibadah ni kapah langsung loros ke kanjeng Nabi Muhammad. Tasyakuran mangken tasyakuran masjid. Masjid panikah? Tompan na gulaban panjenengan taretan. Beni tompan na Kiai Zubaidi punten. Beni tompan na Sayyid Marzuki punten. Nika kulak pun ulama manabi gulaban panjenengan asejahtera ki masjid. Seneng dak ka masjid, asolat dak ka masjid. Lepa nika cepon oleh 4 perkara na nakan nang mahsyar. Nomor 1, mak laulay sajam yu lanjut yu. Tak keres satangi. Ngani ke pengajian mon la anu yu sok masuk geni sokoni alhamdulillah. Masjid pani ka cepon orang si arabet masjid, sengenengi masjid bani antara kami malolon. Si istiqamah hadir dak ka majlis, dak ka masjid dia colok orang Arab pala nete tak datang. Karo bade na kopi. Yallah. Ngireng ya tur Sayyid, ya tur. Ento zurriyah Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan. Rasulullah kan ento ngakui keturunan Sayyidina Hasan dari Sayyidah Fatimah. Itu turunlah Sayyid. Nomor 2 dari Sayyidina Husain. Setoran saya sebut kalau benteng desok, kalau benteng pakondang habaib. Dari Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali kan itu ngakui keturunan. Nomor 1 Sayyidina Husain. Nomor 2 Sayyidina Hasan. Nomor 3 Sayyidina Muhassin. Bali saya tabuaki Muhsin. Cuma Sayyidina Muhsin kan itu kita araji sete. Ampun tak ngakui keturunan. Terus ini. Engki mataro liya borokana. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi oleh 4 perkara. Nomor 1, orang si istiqamah ke masjid, berjemaah ke masjid, maka masjid kak dinto epon ku laku bekal teti tompaan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Nalekan ng arah mahsyar, tretan tak bisa nolong, embuk tak bisa nolong, bapak tak bisa nolong, virus ngurus abana tibi dari saking bingung, maka masjidku laku teti tompan nagulaban panjenengan. Allahumma si berjemaah lemak bektoh duhur asar maurib isya subuh, maka ku laku nengeneng ibudin pak imaman ngangkui asi mangkana panikare hapah beri asi mun bisa keng je kate dungi. Nomor 2 kini kamu mon sana tadi mon lemak bektoh pah berjemaah ke masjidku laku teti tompan tak tahu bingung orang tak tahu teti nyaman neng masjid man tetap aku leban panjenengan ya mon korokeng dengkadeng mana birok bere daerah ke debun ke satar karena debu ke satar aduh mangken masjid posak tak buat toko posak luar keng ide demde orang asa kaleh. Ini kamu Jumatan, keng mon karo keng umpama berjemaah isya maurib, isya ben maurib, neka bagus yu, keng enten tak keren neng pak imaman yu, paling ajunan neng bun budi dari nyander yu, keng mon umpama panjenengan ka pas karo keng Jumatan melolo ka, ya neng nikah neng tekondek, iba ben gal falum tak masuk ka, engki masuk ki keng ano, gil neng gil. Keng mun koro keng intara kemi kak, le arwa bi malaikat pah tempak kak, ke di luar lah, pah koro ngampung kami maloloy kuah, tadi tempat yu, engki keng sengak ini mana bibi ni aneka kahokom pole, gula tak bentah, mana bi kabinian panikah, mun bagian seing goloing, bagian si dengoda nah, te yan juraki sarang ulama, contoh kitin ratin, te yan juraki bi ulama akan kui berjemaah ke masjid, mun sesok kerso teretan. Sejauh dari fitnah, beda ulama sengon leyaki. Keng mun lakean, kada alasan mun lake bah tanda. Ya, beri erok boy. Engki. Jadi si bini mun ben lake na apa tonton si bini umpama mayu le. Jaga bi panjenengan berjemaah ganteng.
Tapi mun keng jauh dari fitnah, saya bagian binian. Cak mun bini ni kok fitnah kak fitnah sokoni fitnah sokoni fitnah. Contoh mun reng bini ajalan ke TV. Aduh, reng laki ku tak apa langsung terpacu. Tangki ngecit yo. Engki gula ngecit dia yo. Nggak mon reng laki kak. Reng laki aber selebar maren nyiram. Beber reng laki bah ngocak dene. Bener reng bini bah ngocak ampian ketika lebet maren nyiram aber selebar. Sweet. Kan tade tadi. Kita ada. Makanya mon reng laki yang juraki ke masjid. Ini kata ditompahan. Nomor 2 orang yang sering ke masjid. Ya no beli bon njok colok mereka. Katipun apa mon tak bisa berjemaah kiai? Abcuna kak dinto lah tak bisa jareng bini takut fitnah. Nyumpeng cak ocaan selaki ro nyumpeng dak nikah tepak rehapan panika nyumpeng sampai jago laku tadi tempat lagi ya. Nomor 2 gula ben panjenengan mon sering ke masjid istiqomah ke masjid daerah bet maka inalekan nang mahsyar tadi nur tadi cahaya muanika kapi cahaya terak luar biasa. Kalau ben cahaya pahe sambut kalau ben Allah subhanahu wa ta'ala nomor 3 sambut langsung sareng Allah. Orang si arabet masjid orang si arabet ke masjid hadir agak mungkin acara masjid al-barakah lepas nikah sambut langsung sareng Allah. Nomor 4 tusan ay sapora kapi gua Allahumma pada benak kanak kene kapi tusan panika tada tusan sakane keng sengak je nak makan nak takut seltek bilakin tusan dek sakane asal apa asal beberokan masjid salat ki kak jaga kak ki salat Rasulullah kak itu ke salat luar biasa. Maka neten gula sering mator. Masanajan ajunan kak dinto umpama mangken mani. Kicik lebur a TikTok kan beda dengan kadang orang bini bagian dengudah tinggul kadang ilmu mobil bosan nyongok TikTok ku tak apa beda left. Ayo saudara-saudara yang memberikan topi saya akan berikan pipi. Yang memberikan kereta saya akan berikan dada. Aro bahaya mungan kasar. Ampon. Ya mungkin kan beda nih pak kondong usum ngan nikah nih gula ting lebet. Napa nyaman nikah? Nah, wang kuang. Ini kan gula wang kuang nah. Napa nyaman? Angan du tera, beda kan toh. Banyak. Mungkin kan du tera gula tak nyuruh ada, mun bisa ambuaki. Keng sengak sanajan keng lo terpaksa ngandu thara mun tak ngandu thara pah pelengen ake cuan man gak diman ota bekeng lanyala kabinin ore ya mun koro abini boleh tak rapah enja tan ageja engke beni ageja lakar oleh mun keng akatani kok mun bah jen sara mun tak ngandu keng sengak salat cek kelopai salat panika cek sampai tinggal lagi sampai lampe lambe panika beda sunan nyaman nah berandal loka jaya kak dinto bejingan raja cuma dibudi nanti orang waliyun min auliya illah mak bisa karena asabab cepon salat saya malaki luar biasa salat tak pernah tinggal lagi sanajan tepan beliau kak dinto sanajan tepan teti berandal sampai nyanyi aki kak dinto ni beliau enalekana teti wali pah nyanyi kak dinto ler iler tanduri usumi ler ta ijo royo ta senggu temanten anyar bocah angon penik no blimbing kuwi lunyu penik no kanggo basu dodo tiro dan apa artinya pada tak tahu ki jareng bahasa aja apa yang nyoba bireng pakondang bang toy kenapa tak pulang anakmu, istrimu, panggil namamu. Terus ini. Nika ler iler nek artinya fokus ler iler hi orang sewa toa bayu asolat kepi mun bisa ke masjid mun asolat pa pada ben manten anyar de rema manten anyar de temu cetak cek bede atas de temu cetak cek bede bebe de temu cetak cek bede lauk de temu cetak cek bede ibare bener di saking husun mantan anyar tang kita mujahid mun mantan anyar khusyuk dan ini saya maksud khusyuk pan ketretan arten abe sadar je bahwa ngadep dak kajunan epon Allah mana bica epon Ibnu Katsir ay as-salatu li awqatiha tekes as-salat tepak nang bektonah beni akatan nyanyian lambe kak ruah duhur kerepotan asar perjalanan maurib kecapean subuh kesiangan itu ketomanan itu tak bejeng sekali kan.
Bocah angun penik no blimbing kuwi mun andi nak kanak kene akatan nikah umur 7 tahun ajari asolat. Mun umpama umur 10 tahun tobi mun tak salat, laki abdina kiai. Lampon umur 7 tahun tak salat torot. Terus kiai nganti lagi aing tinggu subuh papanas. Terus apa napa kiai? Ya beni seram apa kok seram yu. Enten ngatunaki kopi pah jegei kanggo ya salat dek nikah. Ki pah seram maka ngandi yereng bini ka. Pah seram majunan mak tega ya. Ngatunaki kopi. Terus iki. Engki. Mun anak ajari salat, anak apa mak apa blimbing, ro naik blimbing. Bocah angon penik no blimbing kuwi, ro ajari naik blimbing. Mak ro ajari naik blimbing, mak ro ajari naik kates. Ternyata cepon situng-situng buah debuna orang lenteng Profesor Ki Haji Imam Mawardi kan itu dosen Winsa Surabaya sekaligus pengasuh pondok pesantren Alif Lam Mim orang lenteng aslinya cuma profesor alim beliau ada bu cepon situng-situng buah sepuco na lalemak pani kana mung blimbing konco patuh lalemak ni kana mung blimbing coba saya andi gedang bitong gedang sanapa puco na situng 2 3 4 lemak kia ibi tonga situng ku kena lemak situng 2 3 4 situng 4 situng lemak tak istiqomah mun blimbing pasti lemak mun beda blimbing lebih dari lemak pucon nah koncon patuna lene ka bisa ke bayi cimat umpam panjenengan tro abinya boleh tak kira kiri bisa bini korja patam momone temu ya buk aja engki ya keket engki nika bisa ke bayi cimat sebini cerempek ceremi leni ka bisa ke bayi cimat eno maki panjenengan mentepan kikir eno maki nyari blimbing selebih pucon dari lemak 6 atau bepetok teraki ke sibini insyaallah beres secara meka beres insyaallah paling mare eda ri blimbing pah nyanyi Laila semanis aku belum pote tika paling ratin tati alam tunya lailan sing abas tepak kasih tua saya kodung pote tepak ka Laila kada luarsa ajunan yu ngabas abdi na kodung pote yu marengo dengki teranjeng umur yu ki kenapa terus tak ada nih kak korla cemoy blimbing kak katiba napa kiai mon pakun ceremi kiai orang blimbing lah ngabi sa polo saya lebih dari lalemak kiai pucon nah abdin sampai depak ke perenduan saya nyari buah kak dinto saya nemu nang perenduan pak katiba napa mon pah ceremi monolog kiai ya lain cara apa ngalaki salak si bekrajo si aduri mun si bini tepan kikir pon cepaki ke colon Agila kapi alhamdulillah. Mantar gelan gulaban panjenengan tadi ibadah. Gelak ni kan ibadah yuk. Cepon ilmu psikologi orang agila panika paling sokoni 15 kali berhari bermalam mereka. Mun korang 15 kali tadi penyakit. Makanya agila kecuali mun atau karbon lakin naja agila. Iya. Kemarin tak agila. Iya. Nika kan lebih 15 kali panjenengan agila tadi. 2 kilo, gua akan kubawa senyummu pergi dan akan kutinggalkan jejakku di sini. Duh, ya Allah, merukan maulid muka-muka bi Allah, jak colok dengan harapan anda tenungku. Jak kesokan ki Zubaidi, tunggu mulai gila ampun. Manabi gula ban pancengan hadir ka mulot muka-muka parang tambah jauh din thank you. Sumenep panika cek majun nah gulai sampang tadi ring ngunceng yu ada kemun sumenep pun malam ya Allah laku panika pol petok harus bereto pote terus duhur harus ke Bengkalan terus malam harus ke Burni Bengkalan kia tadi sampang sekali yu ada mungkin nemu janda mah yu pindah ke Sumenep iya entan geongku entan lupa nih ke maju Sumenep nih menterbi Allah ungku yang kah kelebihan berokan Nabi Muhammad. Nikah sekecaki tanggal 5 Oktober sampai ke tanggal 6 Oktober beda artefak
nang pondok pesantren Asyadat itu lemah Ki Haji Taifur Ali wafa. Muka-muka beliau panjang umur. Lepas nikah mabeda acara event luar biasa maulid sekaligus artefak-artefak kenangan-kenangan Rasulullah akan dirambut Rasulullah hadir ke pondok pesantren Asyadat. Muka-muka bisa hadir saja. Tanggal 6 Oktober kelersan Nabi tak kalepe tanggal 14 Rasul. Are Ahad sampai ke are Senin. Dan gulah beni nyora punten. Dan gulah karena tak bisa hadir kaunjangan kalau macam. Keng cek terona hadir. Selain keng bisa nyabis ke orang alim alama. Ke Taifur Ali wafa. Beliau kak dinto ulama internasional. Beni nasional, beni namung nasional. Internasional. Alim alama. Ki beda semangken. Beni nang ampuntan sumenep. Lepas nikah. Mabeda acara maulid sekaligus artefak beda kenangan-kenangan Rasulullah akan dirambut muka-muka bisa hadir bisa membayangkan ketika apa Rasulullah nangis ajunan yang kadang tiba ini nyates beda artefak sambil nangis putu aking kok nangis putu aking nangis bigula tema nangis ongku ku tak aking beri alat mai temu cek beda setin rambut Rasulullah temu nangis ternyata anak kanak dengu deging terus kata ona cowok tak uli mung nikah hadir tanggi tanggal 6 Oktober pada tanggal 5 Oktober dan nikah nanti deki gratis nikah gratis oke kenga kan tibi paham nyona kake Taifur ajunan ada tibi ngebede eureun pada ka desa sambil mau sajunan langkong-langkong motor kayak kiai mak pola bisa rombongan deki norok pickup langsung baca sholawat ka desa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayangake Nabi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah langsung motor deuk desa hari Senin insyaallah tanggal 6 Oktober mau sekak dintu ajunan bayangake telok perkara Tebun ki Khalil, tebun ki As'ad Syamsul Arifin sokora ci ada bu. Manabi tepan maus ya Nabi salam alaikah kertek kaki dalam ate teloan. Nomor situ ngajunan kertek dalam ate. Ya Allah, ya Rasulullah, amit saboran-saboran maaf. Ya Rasulullah, abdina kerong dek keajunan Rasul. Ada bu sakadin tadi mate. Nomor 2, ya Rasulullah, abdina cek teron natapang kia sarang ajunan ya Rasul. Nomor 3, ya Rasulullah, paringi aki syafaat abdina Rasul, bayang aki setelok panika. Kertek kaki. Nika seano, cek seman. Perjalanan seberapa menit di kantor kak Asyadat? Seberapa menit ini? Setengah jam. Tak sampai sejam ini. Engki tak sampai 15 menit. Lo neka parami ini pahadir ngereng. Pahadir. Ajunan bayang aki marabu kanjeng Gusti Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad ada bu akrabukum minni manzilatan aktsarukum salatan alayya. Paling seman sengko bentang umat deh. Paling seman be nakapi dak kasengko lebih-lebih ku laku mun la seta. Are be nah sebanyak maca solawat dak kasengko lebih-lebih pah solawat baca ketika event-event akad artefak ya pon ibu lupa ni lebih semak ke Nabi Muhammad lebih semak muka-muka tepak gula ben panjenengan lebih semak Allahumma solawat ni ka banyak macam mah akad lagi ibu solawat Jibril beda solawat Nariyah sareng ke Khalil As'ad mana binengi tungke daerah tang petang lupa nikah gau ngaki dakwa aki salawat Nariyah mau 4.444 kimun gula benempian pah maca semalam 4.444 tako ana cek reng cek nying ranjing tako apa tepak kama Kalimantan Selatan Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman kan genteng mun launan ke mun latosan kale Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan tako da iya deki solawat banyak gue lagi buruh badan grup di MMG share sarang kiai beda ya grup di antara ke Khalil Yasin ke Musli Adnan ke Abu Nawas coba grup dai Madura Jawa lepas nikah beda grup ki buruh nge-share solawat Anwar saya mengijazahkan kak dinto Syekhina ke Taifur Ali wafa kak dinto ijazah juga deki share tar Habib gue beri ambian Tat Kosim Abu Yalabib kan itu dari Ketaifur mak pola pah bisa mator langsung nika cepon baris amin pi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Nikah amal laki. Gula ngamal laki juga insyaallah. Terbarokah dan termanfaat. Oleh senapa menit ampun? Sejam. Lebih. Aku lo sejam lebih. Tak kira setangi Allah. Alhamdulillah terbarokah manfaat. Ya Allah lebih yongku. Tinggal lagi siapa orang nama Nabi lebih. Nikah amal laki serang panjenengan gue abdi kenang-kenangan solawat di budina. Teromor arciki kapi ki. Teromor arciki. Tersogia. Tersogia kapi. Buka aing ah. Sandi aing buka. Setandi tak boleh ngampong ke selain. Tegi pah ngampong dintere tanah. Nikah. Entan diberi ongku benih kerja. Gantian ki. Nikah amal laki penari ki. Ki. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Selake peranjing. Bismillahirrahmanirrahim. Anda melanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alaqah. Ya mentah alaqah pah sokia yu. Saya rasa beri apa sih? Ya toreh inno manga ya Allah. Itu orang kuai ya Allah. Terus sokia kapi macet saran nai. Alaqah yu. Alhamdulillah sambil curung-curung aing nom ya Allah. Enten nikah seong kuan, nikah prengan. Ya tore tako tak nginom mulai gelek lapar selagi tak nginom. Ireng nginom dimin nikah ijazahna langsung. Napa ijazahna? Ajunan hafal ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Apal kapi? Dan nikah gula ibri ijazah lamba sarang Habib Muhammad Al-Habsyi Sulu. Ibri kenang-kenangan dan gula ibri ijazah kak dinto. Dan gula ampun amit kangku ijazah aki dek ka orang yang saya kenal sarang dan gula, dek ka orang yang saya ngaji dek ka dan gula. Kenapa ki iburu? Mau ngereng ading bareng innallaha yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Maus ben maren sopu. Nomor 2 maus ben maren maurib keng tambai sampun atas 5 Allahumma sholli alaihi 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 satu sekali Allahumma sholli alaihi panika. Insyaallah panika tak hajat kapi. Insyaallah kempang kapi rezekina. Muga-muga pareng tak hajat manfaat barokah. Sekak dinto pamator saborana ampun lebih sejam. Muga-muga pareng netapanggi boleh. Engki nikah kebe status bagian dengu denah kenang-kenangan kampian. Kebe status tanpa hadirnya seorang kekasih. Kebe status dengo denah mun watuan tak usah. Tanpa hadirnya seorang kekasih, hidup itu akan hampa. Terima kasih, sampai jumpa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.